E vamos dar a palavra para a Mônica. A honra, na verdade, é para mim. Obrigado por estarem aqui. Peço desculpas porque o ChatGPT fez a tradução para o francês. É o ChatGPT. Bon, alors l'honneur c'est à moi. Je demande excuse parce que c'est le ChatGPT qui a fait la traduction vers le français. Je parle seulement un petit peu de français. Bravo! Então, nós vamos falar sobre a transição planetária e a nova raça humana. Vou falar próximo, por favor. Donc nous allons parler de la transition planétaire et la nouvelle race humaine. Hoje nós temos muitas pessoas falando muitas coisas, muitas bobagens são faladas, como se houvesse conhecimento, e a doutrina dos espíritos, na minha opinião, ela é muito profunda neste aspecto de transição planetária e de classificação dos planetas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui parlent beaucoup de choses, il y a beaucoup de bêtises qui se disent par rapport à cette phase de transition planétaire. Et les doctrines des esprits sont très claires dans ce sujet. Nós precisamos entender que cada vez que um planeta muda de estágio, Nous avons besoin de comprendre qu'à chaque fois qu'un planète change de phase, é uma transição. c'est une transition. A transição mais difícil e mais lenta é justamente quando nós passamos de expiação e provas para a regeneração. La transition la plus difficile et la plus lente, c'est justement quand on passe d'un monde d'épreuve et expiation vers un monde de régénération. Porque a população destes mundos é extremamente imatura e ela deve dar o passo para a maturidade. Car la population de ces mondes sont extrêmement immatures et c'est elle qui doit faire les pas vers la maturité. Então, o que é um planeta de regeneração e prova, de expiação e provas? Donc, qu'est-ce que c'est un planète de expiation et preuve? Os extraterrestres, com quem eu tenho contato desde os 5 anos, chamam estes planetas de escolas da luz. Les extraterrestres, lesquels j'ai le contact depuis mes 5 ans, ils appellent ces planètes des écoles de lumière. Nós temos a terceira dimensão na crosta física, onde nós estamos, que é caracterizada por altura, profundidade, no meu caso, infelizmente, largura. Donc nous avons la troisième dimension, laquelle nous sommes dans la croste physique, qui est caractérisée par hauteur, profondeur et malheureusement largeur. Habitam estes planetas espíritos de diferentes níveis evolutivos. Habitent dans ces planètes des esprits de différents niveaux évolutifs. Exilados de outros mundos, Exilés d'autres planètes, missionários, des missionnaires, dificilmente originários primitivos da Terra. difficilement des originaires primitifs de notre planète Terre. Existe há 2,8 milhões de anos hominais na Terra, humanos na Terra. Il existe depuis 2,8 millions d'années des hominos, des humains sur la Terre. Para que a gente não fique em depressão e precise da Margaret Atwood, Pour qu'on ne devienne pas dépressif, il y a besoin de Margaret Atwood. vamos pensar que nós não começamos a trajetória humana neste planeta. On va penser qu'on n'a pas commencé notre trajectoire humaine dans ces planètes. A parte ruim é que somos todos exilados na probabilidade maior. La partie mauvaise, c'est que nous sommes tous exilés. Então, estas são as esferas de evolução de um planeta de expiação e provas, ou a multidimensionalidade de um planeta de expiação e provas. Donc celles-là sont les sphères d'évolution d'un planète d'épreuve et expiation ou la multidimensionnalité d'un planète d'épreuve et expiation. A mais exterior, a mais larga e a única que é homogênea é o diretrizes planetárias. La plus extérieure, la plus large, c'est l'unique homogène, c'est la dimension directrice planétaire. Nesta dimensão sétima, nós temos os prepostos do Cristo planetário.
Dans cette dimension, la septième, nous avons les prépostes de Christ planétaire. É a dimensão responsável por todo o planeta Terra e as inter-relações da Terra com os outros planetas. C'est la dimension responsable pour toute la planète Terre et de la relation de la planète Terre avec les autres. Depois nós temos uma dimensão chamada amor fraterno universal, sexta dimensão, que é constituída por espíritos que já amam incondicionalmente. Après, nous avons une dimension qui est caractérisée par l'amour fraterne universel, qui est habité par des esprits qui aiment inconditionnellement. Depois nós temos um plano, que é o quinto, é uma quinta dimensão, que é formada pelo plano de desenvolvimento do planeta em todas as áreas, no espiritismo, arte, cultura e ciência. Après, nous avons le cinquième plan, c'est les plans de développement. De manière générale, dans l'espiritisme, c'est les arts, culture et sciences. O que eu acho importante é que o ChatGPT não conseguiu fazer o desenho como eu queria por incompetência minha, não dele, obviamente. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le ChatGPT n'a pas réussi à faire les dessins que je voulais par incompétence à moi, pas de lui. Esta multidimensionalidade está relacionada com a região da Terra onde ela é responsável. Então, não são homogêneos o amor fraterno universal, nem o artes, cultura e ciência, e nem o umbral. Essa multidimensionalité, ela é en rapport avec la planète Terre, laquelle elles sont responsables. Ils ne sont pas homogènes, ces dimensions, ni les amours fraternels, ni les arts, culture, sciences. E é fácil de entender por quê. A psicosfera regional interfere nestas dimensões, na sua formação. Et c'est facile de comprendre le pourquoi, parce que la psychosphère régionale interfère dans ces dimensions, dans ces constitutions. E aí vem o que ninguém gosta, o umbral. Et après, ça vient ce que personne n'aime, les bases astrales. Que é quarta dimensão, e é de onde todos nós somos provenientes. Nós somos espíritos de quarta dimensão, se manifestando na terceira dimensão do planeta. Et c'est la quatrième dimension, c'est d'où nous tous nous venons, c'est la quatrième dimension, et on se manifeste dans la troisième dimension, ici dans la matière, dans notre planète. Então, o terceiro umbral, como é chamado no espiritismo, é o plano melhor dos umbrais, mas é quarta dimensão. La troisième, l'umbral, comme est appelé dans l'espiritisme, c'est la meilleure des dimensions de base astrale, mais c'est la quatrième dimension. É a região de colônias, de universidades, da vida umbralina com espíritos de maior hierarquia, onde ficam inclusive a maioria dos mentores que atendem a crosta terrestre. C'est la région des colonies, des universités, où habitent les guides spirituels qui nous guident l'humanité. Quem aqui teve a oportunidade de assistir Nosso Lar pediu para morrer para ir morar em Nosso Lar. Qui a ici eu l'opportunité de regarder le film Nosso Lar, demander de desencarner e aller habiter a Nosso Lar. Depois nós temos aqui o umbral médio. Este umbral médio é o que hoje está mais não homogêneo, é o menos uniforme dos três umbrais, em relação ao planeta da crosta. Après, nous avons l'umbral, les bases astrales médium, c'est moyen, pardon. Et c'est celui qui est le moins homogène par rapport à la croste terrestre. Se temos uma natureza exuberante no terceiro umbral, com animais, paz, música, o umbral médio é caracterizado por uma vegetação rasteira. Si on a une végétation exubérante dans le troisième umbral, avec des beaux oiseaux, animaux, et dans l'umbral moyen, il est caractérisé par des végétations basses. Alguns rios pequenos, riachos de água. Quelques rivières, de petites rivières.
um relevo rochoso, rock, de rocha, beaucoup de rocha, e eles estão sempre na penumbra. Ils sont toujours un peu dans les ténèbres. Provavelmente inspiraram a saga Crepúsculo. Provavelmente ils ont inspiré la saga Les Crépuscules. Neste ambiente, nós não temos só cidadelas de irmãos que trabalham para o bem, como é o caso de Exus e Pombagiras batizados, mas temos também casas transitórias e pronto-socorros. Dans cette région, nous avons des citadelles habitées par des échous, pombagiras qui travaillent pour les biens, mais aussi des urgences, comme des secours que nous avons ici. Mas esta região aqui é a pior de todas, porque esse é um umbral grosso, é onde nós não temos vegetação, exceto alguns ramos. Temos filetes de água, ali é noite o tempo inteiro, muito frio também. Et cette région, c'est la pire de tous, c'est l'umbral gros, c'est les bases astrales gros, où on n'a pas de végétation, il n'y a pas de l'eau, c'est les ténèbres tout le temps. E é a sede do governo oculto. Et c'est les sièges du gouvernement occulte. Que são a organização que é milenar no planeta, qui sont une organisation millénaire dans notre planète. Como Jesus Cristo disse, o mal na terra está bem organizado e o bem está por se organizar. Comme Jésus a dit, le mal dans la terre est bien organisé et le bien il est à organiser. E é para onde nenhum de nós quer ir. E é lá où aucun de nous veut aller. E espero que nenhum de nós tenha passado por lá. Et j'espère qu'aucun de nous a passé par là. Exceto Wagner e eu. Excepto Wagner et moi. Mas é um lugar a ser evitado. Mais c'est le lieu à s'éviter. Então hoje nós temos uma apoteose de drogas, de libertinagem, de programas e músicas e livros que nos induzem a uma sintonia grande com estes irmãos. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de drogue, libertinage, syntonie qui nous induit à syntoniser avec ces frères de cet endroit. O que é característica de um planeta de expiação e provas? Ce sont quoi les caractéristiques d'un planète d'expiation et preuve? A força é mais importante do que o direito. La force est plus importante que les droits. A matéria tem predominância sobre o espírito. La matière est prédominante sur l'esprit. O temporário sobre o eterno. Le temporaire sur l'éternel. Mesmo para nós que acreditamos na reencarnação, même pour nous qui croyons à la réincarnation, nós vivemos como se esta vida fosse a única. Nous vivons comme si cette vie, c'est la dernière. E permitimos que coisas absolutamente passageiras tirem a nossa paz, a nossa saúde. Et nous permettons que des choses complètement passagères nous enlèvent notre paix et notre santé. Muitas religiões e pouca conexão com a fonte criadora. Beaucoup de religions et peu de connexion avec la source créatrice. A falsidade ganha mais pontos do que a verdade. La médiocrité, la falsité gagnent plus de points que la vérité. Apesar de nós termos mais de 1.800.000 pessoas na Índia e mais de 1.500.000 pessoas na China, malgré nous avons plus d'1,8 milliard personnes en Chine et plus d'1,5 milliard de personnes en Inde, e eu espero milhões de espiritualistas no mundo, et j'espère des millions de spiritualistes dans le monde, ainda existe uma total ignorância quanto à lei da causa e do efeito. Il existe encore une totale ignorance de la loi de cause et effet E da multiplicidade de encarnações. et de la multiplicité des incarnations. Nós humanos vivemos reféns das próprias ilusões que criamos. Nous, les humains, nous sommes
prisonniers des propres illusions que nous-mêmes nous créons. E eu faço um convite para vocês. Quando você chegar em casa, no hotel, qual é a sua verdade? Je vous invite à faire une réflexion quand vous allez arriver à l'hôtel. Quelle est votre vérité? Nós temos hoje um desrespeito total à natureza. Nous manquons de respect complètement complet à la nature. A crueldade com os animais atinge níveis assustadores hoje no mundo. La cruauté avec les animaux à des niveaux très élevés. A banalização do sofrimento alheio é uma verdade para o mundo inteiro. La banalisation des souffrances de l'autre, c'est une vérité dans le monde. Quando eu era criança e eu saía com a minha família, se havia uma pessoa na rua, os adultos tampavam meus olhos para não ver. Quand j'étais enfant et je sortais avec ma famille, s'il y avait quelqu'un qui habitait dans la rue, les adultes fermaient les yeux pour que je ne voie pas. Hoje você vê criança pulando por cima da pessoa que está deitada na rua pedindo esmola. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sautent sur les personnes qui demandent de l'argent dans la rue. O controle financeiro do mundo está na mão de pouquíssimas pessoas. Le contrôle financier du monde est dans la main de peu de gens. Mas se nós encontrássemos com o Papai Noel, Mais si on retrouvait le Père Noël, a gente ia pedir uma conta com muitos euros. on irait demander une compte avec beaucoup d'euros. Nós vivemos numa sociedade altamente consumista e que é educada para ser cada vez mais consumista. Nous vivons dans une société fortement consommateur et on est éduqué pour être de plus en plus consommateur. Ter é muito mais importante do que ser. Avoir, c'est beaucoup plus important do que être. Então nós vivemos hoje numa sociedade de aparências, principalmente depois das mídias sociais. Nous vivons donc aujourd'hui dans une société d'apparence, spécialement après les réseaux sociaux. E numa sociedade extremamente violenta. Et dans une société extrêmement violente. Violência nas relações, a comunicação, seja ela verbal, seja ela visual, seja ela auditiva. A violência hoje está em cada um de nós. Violence dans la communication, soit elle verbale, visuelle, auditive. La violence, elle prend tous les domaines de la société. Nós vimos algumas brigas de trânsito interessantes em Paris. Nous avons vu quelques bagarres sur la route en Paris. Brigas que no Brasil não ocorreriam. Des bagarres que au Brésil, ça n'arrive pas. Quando você acorda de manhã e você fala assim, meu Deus, mais um dia. Quand on se réveille le matin et on dit, oh mon Dieu, encore un jour. E sem querer você chuta o pé da cama com o seu pé descalço. Et sans vouloir, tu frappes les doigts dans le pied du lit. Com aquela dor lacinante acaba seu dia. Et quand cette douleur intense, ton jour est fini. Você desce para tomar o seu café e uma pessoa fala para você, bom dia! Vous descendez pour prendre le café, une personne vient et vous dit bonjour. E você fala, bom dia por quê? Et tu réponds bonjour, pourquoi? E você sai para trabalhar no seu carro. Et après, tu prends ta voiture et vas travailler. E alguém no mesmo padrão vibratório dá uma fechada em você. Et quelqu'un avec le même syntonie vibratoire ferme-toi avec sa voiture. E naturalmente você fala, vai com Deus, meu irmão. Et naturellement, tu dis, va avec Dieu, mon frère. Chega no seu trabalho, onde você só encontra colegas bons, altruístas, decentes, honestos, não fofoqueiros. Vous arrivez à votre travail, vous trouvez que des collègues bons, altruistes, décents, honnêtes et qui ne font pas de commérage. Quando você volta para casa, você se sente com um elefante nos seus ombros. Et quand on revient à la maison, on sent avec un éléphant sous les épaules. E você chega a uma única conclusão possível. On arrive à une unique conclusion possible. Achei um obsessor no meu caminho hoje. J'ai trouvé un obsesseur dans mon chemin aujourd'hui. Porque nós temos, a culpa é nossa e a gente coloca a culpa em quem a gente quiser. Et la culpabilité, la faute est nôtre, mais on met la faute à qui on veut.
É óbvio que esse status quo não pode continuar. O planeta não suporta. C'est clair que cet status quo ne peut pas continuer, le planète ne supporte plus. Então, desenharam as diretrizes planetárias, o Cristo planetário, os outros planetas que sofrem as consequências. Donc, il y a eu un dessin, une planification de la sphère planétaire, du Christ planétaire et d'autres planètes qui souffrent les conséquences. E porque a essência planetária, Gaia, amadureceu, E parce que l'essence planétaire Gaia a mûri, que deveria ser iniciado o processo de salto quântico da Terra, passando de expiação e provas para regeneração. et qui devait commencer le processus de saut quantique de la planète en passant d'un planète de preuve et expiation à un planète de régénération. Há um conselho cósmico em cada braço da Via Láctea, Il y a un conseil cosmique en chaque bras de la Via Láctea, chamado Conselho dos Anciões do Sol, que on appelle le Conseil des Anciens du Soleil, que determinou que essa transição deveria atingir a Terra quando Gaia deixasse de ser uma criança rebelde. et qui a déterminé que cette transition devait arriver à la Terre quand Gaia cessait d'être un enfant rebelle. Então foi um planejamento muito longo que mandou à Terra prepostos como Rama, vou falar outra vez. Donc, c'était un planejament très long qui envoyait à la Terre des missionnaires comme Rama, Zoroastro, Zoroastre, Confúcio, Confucius, Buda, Moisés, Moïse, e que teve a sua hora zero quando Jesus foi materializado no útero de Maria. et qui a eu son ère zéro quand Jésus était matérialisé dans l'utérus de Marie. Quando esse evento cósmico aconteceu, foi como se uma explosão nuclear do bem se estendesse 360 graus na Terra. Quand cet événement cosmique est arrivé, c'est comme s'il y a eu une explosion nucléaire du bien qui a fait le tour 360 degrés. Os espíritos do bem se sentiram animados Les esprits du bien se sont animés e os espíritos do mal apavorados. et les esprits malveillants ont beaucoup peur. A partir daí, sementes do bem têm sido lançadas, que já vinham sendo lançadas pelos prepostos. Et à partir de là, beaucoup de semences du bien ont été lancées, qui ont été déjà lancées par des missionnaires. Eu não gosto de comparar as missões destes avatares. Je n'aime pas comparer les missions de ces avatars. Todos foram essenciais na sua época. Chacun était essentiel dans son époque. Buda trouxe o autoconhecimento como caminho para a evolução, para a libertação. Bouddha a amené les hautes connaissances comme les chemins pour se libérer, pour la libération. E Jesus trouxe o amor incondicional ou a lei da fraternidade vivida como meio de atingirmos o próximo passo. Et Jésus a ramené l'amour inconditionnel ou la loi de la fraternité pour attendre les prochains pas. E essas sementes estão sendo plantadas desde então. Et ces semences sont sémées depuis. Consegui, não. Pronto. Então, na época do Cristo, na época que Jesus esteve encarnado entre nós, Dans l'époque du Christ, l'époque où Jésus était incarné parmi nous, nós não temos muita diferença moral daquela época. nous n'avons pas beaucoup de différences morales de cette époque. Mas eram bilhões de hominais a menos no planeta, encarnados e desencarnados. Mais il y avait des milliards de hominos dans la planète, que soient incarnés ou désincarnés. Então a psicosfera era mais leve do que hoje. Donc la psychosphère était plus légère qu'aujourd'hui. Existem o comando Ashtar, Il existe le commando Ashtar, que montou nos anos 60, 70, 80 um escudo para que a psicosfera da Terra não contaminasse o braço de Órion. qui a
fait un dôme autour de la Terre pour que la psychosphère de la Terre ne contamine pas les bras d'Orion. E vejam, para que pudessem nascer, porque Jesus se auto-otorgou a missão de nascer entre nós. Donc, Jésus s'est auto-envoyé la mission de naître parmi nous. Você não muda uma civilização se não for de baixo para cima e de dentro para fora. On ne change pas une civilisation si ce n'est pas de bas vers le haut, de dedans vers l'extérieur. E por isso ele nasceu aqui. Et c'est pour ça qu'il est né parmi nous. Mas prepostos dele vieram antes para preparar o caminho. Les missionnaires envoyés par lui sont venus avant pour préparer les chemins. E porque ele tinha um nível evolutivo muito alto, ele teve que passar por 1000 anos. Parce qu'il avait un niveau évolutif très élevé, il a dû passer pendant 1000 ans Para reconstituir os corpos multidimensionais menores. pour reconstruire les corps multidimensionnels inférieurs, O mental abstrato, les mentales abstraits, mental concreto les mentales concrets e perispírito. et les périesprits. Então passou mais ou menos 1000 anos nesse período. Il a passé plus ou moins 1000 ans dans cette phase. E a turma de Jesus Et les groupes de Jésus criaram uma cidadela ont créé une citadelle que ainda existe no Oriente Médio, chamado A Cruzada. qui existe encore dans l'Orient Moyen-Orient, qui s'appelle Cruzada, Croisade, onde foram presos os piores senhores trevosos que haviam na Terra. où les pires seigneurs des ténèbres ont été emprisonnés. E isso tornou possível que os prepostos do Cristo, incluindo Maria e José, pudessem nascer. Et cela était possible que les missionnaires, les groupes de Jésus aient pu naître comme Marie, Joseph. Depois que eles ficaram presos por 1000 anos, os piores. Esse era o acordo. Les malveillants, les pires ont été emprisonnés pendant 1000 ans. Ça, c'était un accord. Quando essa data ocorreu, eles tiveram 1000 anos de posse sobre a terra, que é a era medieval. Et quand cette date a passé, ils ont eu 1000 ans de possession sur la terre, que c'est l'époque médiévale. E a era medieval não apareceu só na Europa. A Ásia também teve a sua era medieval. Et la médiévale, c'était pas qu'en Europe, en Asie aussi. Mas na Ásia foi um período não apenas de conquistas e guerras, mas também de muito progresso, tanto no comércio, na cultura e na inter-relação dos povos. L'Asie, c'était pas uniquement une période de guerre et de conflits, mais aussi de progrès avec la culture, les commerces et l'union entre les peuples. Então, o plano espiritual envia para a Terra a primeira grande onda de seres índigo. Donc, dans cette période, le plan spirituel envoie sur la Terre une grande onde des êtres indigos Que trouxeram o renascimento através das artes. qui ont ramené la renaissance à travers les arts. E, infelizmente, a Europa saiu colonizando o mundo, destruindo povos. Malheureusement, l'Europe partit en colonisant le monde et détruisant des peuples. Muitos de vocês que não são europeus vieram para o velho continente buscar a vida. Beaucoup d'entre vous qui ne sont pas européens mais qui sont venus émigrer ici pour développer votre vie Foram as sementes que saíram da Europa para colonizar os outros continentes. ont été les semences qui ont sorti de l'Europe pour coloniser d'autres continents. E hoje voltam para aqui, para a terra de vocês, para se unir aos irmãos europeus, para mudar a história do velho continente, para que da onde saiu a destruição passe a surgir a construção. Et aujourd'hui, vous revenez au continent, votre maison, s'unir avec vos frères pour changer l'histoire du continent, d'où ça sortit la destruction qui a la union, la paix. A Revolução Industrial é um marco e começou na Inglaterra. La révolution industrielle, c'est un
une division d'eau e a commencé na Inglaterra. Trouxe progresso e trouxe também a migração do mundo rural para o mundo urbano. A ramené du progrès e la migration du mundo rural ao mundo urbano. E isso trouxe problemas novos, mas a ciência passou a existir e imperar. Cela a ramené de nouveaux problèmes, mais la science a commencé a exister e a construire son empire. Como não se atingia o nível evolutivo moral que era necessário, eles mandaram uma segunda onda de índigos no século XIX. Como on n'a pas réussi à atteindre un niveau moral qui était nécessaire, le monde spirituel a envoyé une nouvelle onde de missionnaires indigos qui était nécessaire. Eu chamo o século XIX de o século da luz. J'appelle les siècles 19 comme les siècles de lumière. Darwin, casal que ri, Darwin, casal que ri, Marie Curie, Marie Curie, Mendel, Mendel, Einstein. Sim, ele nasceu no século XIX. il est né dans le siècle 19, Einstein. Maria Montessori, Rudolf Steiner. Maria Montessori. Eu posso falar. Não precisa traduzir. Augusto Conde, Gandhi, Allan Kardec, Leon Denis. Estes espíritos brilhantes trouxeram inovações em todas as áreas. Ces esprits brillants ont ramené du progrès et innovation dans plusieurs secteurs. Mas a maior parte do que eles disseram era filosófico e isso a humanidade não ouviu. Et la plupart de ce qu'ils ont dit, c'était philosophique. Et l'humanité ne les a pas entendus. E a gente chega ao século XX, que é o século da tecnologia e da morte. Et on arrive au siècle 20, que c'est le siècle de la technologie de la mort. E nesse predomínio absoluto da ciência no mundo cartesiano, Et dans ce prédomine absolu de la science dans le monde cartésien, era que eu fiz bobagem. Nós chegamos do pior, a bomba atômica. nous arrivons au pire, la bombe atomique. Esse é o grande momento de inflexão para a nossa humanidade. Cela, c'est un grand moment d'inflexion pour l'humanité. A humanidade da Terra é definida pelo Conselho dos Anciões dos Sóis. L'humanité de la Terre est définie par les conseils des anciens du Soleil Como um caso perdido, comme un cas perdu, hostil e primitivo. hostile et primitif. Mas Jesus é teimoso. Mais Jésus persiste, est têtu. Então, começa o projeto Nova Terra, que precisa passar pela nova raça humana. On commence le projet Nouvelle Terre qui a besoin de passer par le projet Nouvelle Race Humaine. Não é salvar a Terra para os humanos, mas salvar a Terra dos humanos. C'est pas sauver la Terre pour les humains, mais sauver la Terre des humains. Porque nós não somos os únicos habitantes deste planeta. Car nous ne sommes pas les uniques habitants de ce planète. É claro que a partir do momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial, C'est clair qu'à partir du moment que la Deuxième Guerre mondiale prend fin, começam a nascer a geração Baby Boom, commence la génération Baby Boom, que são os grandes reformistas, espíritos que estiverem envolvidos em rebeliões e revoluções antigas da Terra. qui sont les grands réformateurs des esprits qui ont été dans des contextes de grandes révolutions. A paz passa a ser uma questão global, La paix passe à être une question globale, sem o Google. sans Google. Direitos civis, direito dos animais, Droit civique, droit des animaux, direito de crianças e idosos. droit des enfants et des personnes âgées. Vamos salvar o planeta. Allons sauver la planète. E tem o aquecimento global que é indiscutível, exceto para o Trump. É indiscutível. Il y a le réchauffement global qui est indiscutible, une exception pour Trump. É organizado um sistema para energizar o planeta Terra. É organiser un système pour réénergiser la planète Terre. Em agosto de 1987, ocorre um alinhamento diferente En août de
1987, il y a eu un alignement différent que pela primeira vez alinha estes planetas com o centro da nossa galáxia. qui pour la première fois aligne ces planètes avec le centre de notre galaxie. No centro da nossa galáxia existe um buraco negro ladeado e limitado por 2 pulsares. Dans le centre de notre galaxie existe un trou noir entouré et limité par 2 pulsares, é 2 estrelas duplicadas na mesma. Pour 2 pulsaires, peut-être, la traduction c'est 2 étoiles de 8e grandeur. José Arguelles, na época, um homem que era ouvido sem Google. De José Arguelles, qui était un homme bien écouté, sans Google à l'époque, previu que esse alinhamento planetário traria uma emissão de luz para a energia para o planeta. Il a prévu que cet alignement ramenait une émission de lumière pour la planète. Então houve uma sintonia em muitos lugares do planeta para que esta energia pudesse ser ancorada. Donc il y a eu une syntonie à plusieurs endroits de la planète pour que cette énergie puisse être ancrée. E assim foi. Realmente ancorou. Mas nós só aceleramos a destruição. Et ainsi ça a été. Et vraiment, ça a ancré, mais nous avons simplement accéléré la destruction. Mas esse evento, como outros que ocorrem no mundo, Mais cet événement, comme d'autres qui arrivent dans le monde, nasceram dessa sincronia planetária de 87. sont nés de cette synchronie planétaire de 1987. É indiscutível que a expansão da consciência ocorre em todos os continentes. C'est indiscutible que l'expansion de la conscience arrive sur tous les continents. Ainda que se perceba um afastamento da fé por muitas pessoas, principalmente aqui no continente europeu, e dos jovens que não querem ouvir falar no assunto. Malgré qu'on constate un éloignement de la foi pour beaucoup de personnes, spécialement ici en Europe, et des jeunes qui ne veulent pas parler du sujet. Quanto tempo a Terra vai aguentar conosco, pessoal? O que vocês acham? Combien de temps la Terre va nous supporter, avec nous? Qu'est-ce que vous pensez? É muito difícil, não é? O efeito estufa, alguém aqui duvida do efeito estufa? Seja feliz, pode falar, a gente não morde. Faz tempo que eu não mato ninguém, faz algumas características. Okay. Les réchauffements, l'effet estufa, le réchauffement global, quelqu'un ne croit pas. Vous pouvez parler librement, on ne mord pas. Ça fait plusieurs incarnations que je tue personne. Quando eu era cirurgiã, quando alguém deitava na minha frente, eu já catava o bisturi. Hoje eu não faço mais isso. Quand j'étais chirurgien, quand quelqu'un couchait devant moi, je prenais un bistouri. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Quem vive na Terra hoje? Qui vit dans la planète Terre aujourd'hui? Draconianos, Draconiens, que chegaram na Terra logo depois das guerras de Órion, qui sont arrivés sur la Terre juste après les guerres d'Orion. aportaram a África. Ils abordaram l'Afrique. E lá eles iniciaram o domínio deles do planeta. Et là, ils ont commencé le domine de la planète. Associados a lemurianos, Associés à des Lémuriens, Atlantes, des Atlantes, extraterrestres piratas, des extraterrestres pirates, extraterrestres que vieram para a Terra para tornar a Terra deles, les extraterrestres sont venus sur la planète pour qu'elle devienne leur planète, e humanos como nós, et des humains comme nous, criando o governo oculto. ils ont créé des gouvernements occultes. Nós vivemos na terceira e na quarta dimensões, Nous vivons dans la 3e et 4e dimension. espíritos superiores que habitam da quinta à sétima dimensão, Les esprits supérieurs habitent de la 5e à 7e dimension. espíritos missionários Les esprits missionnaires e extraterrestres. et extraterrestres. Tem tanta gente dormindo que eu vou dançar aqui já já. Il y a beaucoup de gens qui sont endormis, je vais danser ici.
Eu só não canto porque é um tratamento de desobsessão, ninguém fica. Je ne chante pas parce que c'est un traitement de désobsession. Personne ne reste. Nós somos energia. Nós não temos forma. Nous sommes énergie, nous n'avons pas de forme. O perispírito, que é um continente fluido plástico, Le périsprit, c'est un continent fluide plastique, é a matriz do nosso corpo físico, como sabemos. c'est la matrice de notre corps physique, comme on sait. O nosso DNA perispiritual Notre DNA périspirituel, é o nosso arquivo akáshico. c'est notre archive akashique. Tudo que nós apreendemos ao longo das N encarnações que tivemos está lá. Tout ce que nous apprenons au long de notre réincarnation sont enregistrés là-bas. Então você está morto, aliás, vivo no plano espiritual. Donc vous êtes mort, donc non vivant dans le plan spirituel. E toda a sua turma vai nascer. Et toute ton équipe va naître. Aí você fica ansioso, você quer nascer também. Donc vous êtes anxieux, vous voulez naître aussi. Você chega para o seu padrinho kármico Et vous arrivez à votre parent karmique. e fala, eu também quero nascer, todo mundo vai, também quero. Moi aussi, je vais naître, tout le monde va y aller, je vais y aller aussi. Com todo o amor do mundo, ele convida você a assistir algumas encarnações suas. Avec tout l'amour du monde, il invite toi à regarder quelques incarnations. E aí ele diz para você, agora escreve o que você quer viver na sua próxima existência. Et maintenant, écris qu'est-ce que tu veux vivre dans ta prochaine existence. Depois de algumas sessões com a Margarete no plano espiritual, você escreve 2.000 páginas. Et après quelques sessions avec Margaret dans le plan spirituel, tu écris 2000 pages. E entrega para o seu tutor kármico essas 2.000 páginas. Et tu donnes à ton tuteur karmique ces 2000 pages. Ele devolve 200. Il te rend 200 pages. Você volta para Margarete Acker. Et tu reviens à Margaret Acker. As 200 páginas são apresentadas pelos espíritos responsáveis pelo projeto de reencarnação. Les 200 pages sont présentées aux esprits responsables pour les projets de réincarnation. Rapidamente você recebe 20 páginas como a sua próxima encarnação. Et rapidement, ça réduit à 20 pages comme ta réincarnation. Volta para Margarete Acker. Et tu reviens à Margaret Acker. Mas você aceita, porque você quer nascer. Mais tu acceptes parce que tu veux naître. E quando você nasce, na página 2 você fala, Deus me leva. Et quand tu nais, tu arrives à la page numéro 2, tu dis, mon Dieu, amène-moi s'il te plaît. Tem algumas pessoas que não podem nem levantar a mão, porque Deus leva. Et il y a des gens qui ne peuvent même pas lever la main, qui Dieu ramène. Mas aí você nasce. Mais tu nais. O dupletério é formado pelo corpo físico dentro do útero da mãe. Le corps duplétérique est formé par le corps physique quand on est dans l'utérus de la maman. E a função do dupletério é proteger o corpo do patrão que está no perispírito, que é maluquinho. Et la fonction du duplétérique, c'est protéger le corps du boss qui est dans le périsprit, qui c'est un peu foufou. Esse aqui é o sistema límbico, o computador emocional que nós temos no cérebro. Cela, c'est le système limbique, c'est l'ordinateur émotionnel que nous avons dans le cerveau. Ele faz com que nós reacionemos, respondemos baseado na emoção a qualquer estímulo emocional que a gente recebe. Donc, lui, il nous fait réagir basé sur l'émotion à n'importe quel stimulus que nous recevons. Principalmente a amígdala e o hipotálamo são os principais culpados. Spécialement l'amygdale et l'hypothalamus sont les principaux responsables. São as nossas memórias temporo-espacial. Sont notre mémoire temporo-spatiale. Nós temos apenas 100 milionésimos de segundo para dar uma resposta emocional. Nous avons simplement 100 millénaires de secondes pour donner une réponse émotionnelle. Se vocês querem entender o que é esse tempo, Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est ce temps, eu, espírito, estou pensando o que vou falar, moi, esprit, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais dire.
Esse pensamento vai para o meu cérebro físico. Cette pensée va vers mon cerveau physique. O cérebro físico decodifica a energia elétrica e modula o aparelho fonador. Le cerveau physique décodifie l'énergie électrique qui module l'appareil phonateur. A minha voz e a do Luciano saem e se transmitem para vocês. Ma voix et celle de Luciano sort et transmite vers vous. Entra na caixa acústica, que é a nossa orelha. Rentre dans la caisse acoustique, c'est notre oreille. Corre a tuba auditiva. Percorre les tubes auditifs. Chacoalha uma cortininha chamada tímpano. Qui bouge une petite... que puxa um osso chamado martelo. Qui tire un os qui s'appelle marteau. Bate no outro que chama bigorna. Qui tape l'autre s'appelle bigorne. Chacoalha um terceiro que é o estribo. Et qui bouge le troisième, c'est le tribus. Que provoca uma onda líquida na linfa. Il provoque une onde liquide dans le lymphus. Que percorre o labirinto. Qui parcourt no ouvido interno. Le labyrinthe dans l'oreille interne. Onde existem cílios do nervo auditivo que ficam chacoalhando. Où existe des sinus du nerf auditif qui reste en train de mouvementer. A onda líquida se transforma em onda elétrica. L'onde liquide se transforme en onde électrique. Vai para o lobo temporal. Va vers le lobus temporel. É transferida para o computador que nós temos aqui chamado núcleo de Wernicke. É transféré vers l'ordinateur que nous avons ici qui s'appelle núcleo de Wernicke. Que para quem fala português entende as palavras e quem fala francês entende as palavras. Et pour ceux qui parlent portugais comprennent les paroles, et pour ceux qui parlent français comprennent les paroles. Manda para o frontal e você entende o que eu falei. Envoie au frontal et vous comprenez qu'est-ce qu'on parle. Entre eu pensar e o corpo transmitir passam bilionésimos de segundo. Entre moi penser et le corps transmettre, ça passe quelques bilionésimes de segundos. Entre nós dois falarmos e vocês entenderem, passam milionésimos de segundo. Entre nous deux parler et vous comprenez, ça passe des millionnaires de segundos. Esse é o tempo que a gente tem para dar uma resposta emocional. Ça, c'est le temps que nous avons pour donner une réponse émotionnelle. Ou seja, nós somos o que somos porque fizemos isso. C'est-à-dire, nous sommes qu'est-ce que nous sommes, car nous faisons cela. É esse tempo de resposta curto que faz com que o inconsciente continue dominando as nossas respostas. C'est ce temps de réponse courte qui fait que notre inconscient continue à dominer nos réponses. E nós continuamos sendo hostis e primitivos. Continuamos a ser hostis e primitivos. Et nous continuons à être hostiles et primitifs. Nós temos o hominal tem 3 inteligências. Nominal a 3 intelligences. A inteligência racional, Intelligence rationnelle, linguística, matemática, estratégica. Linguistique, mathématique e stratégique. A inteligência, e fica aqui do lado esquerdo. E reste ici, côté gauche. A inteligência emocional, que é no lado direito. A inteligência émotionnelle, que c'est du côté droit. Onde estão as nossas habilidades e as nossas relações. Où sont placées nos habilités e nos relations. E a inteligência espiritual, que faz com que saibamos que provemos de uma fonte e podemos nos comunicar com ela. E intelligence spirituelle qui nous fait comprendre que nous venons d'une source et nous pouvons communiquer avec elle. Os animais têm a racional e a emocional. Les animaux, la rationnelle et la émotionnelle. A racional menor que a humana. La rationnelle petite que c'est l'humaine. A emocional mais pura do que a humana. E l'émotionnelle plus pure que l'humaine. Alguém aqui conhece cachorro difamador? Quelqu'un connaît ici des chiens, des gens qui parlent sans arrêt? Gato fofoqueiro? Des chats qui font des commérages? Mas por melhor que seja o animal, ele não tem inteligência espiritual. Mais pour plus pur que soit l'animal, il n'y a pas d'intelligence spirituelle. Então, o projeto Nova Raça Humana visa criar humanos com uma resposta emocional mais lenta. Donc, le
projet de nouvelle race humaine vise créer des humains avec une réponse émotionnelle plus lente. São os chamados híbridos. Sont les appelés hybrides. O mais comum desses híbridos são os índigos. Les plus communs de ces hybrides sont les indigos. O arquétipo é João Batista. L'archétype, c'est João Baptiste. A voz que clama no deserto e perde a cabeça. La voix qui parle dans le désert et perd la tête. Eles sempre encarnaram na Terra. São os responsáveis pelas mudanças radicais. Ils sont toujours incarnés dans la planète Terre, sont responsables pour les changements radicaux. As ondas de índigos Les vagues d'indigo ocorrem em períodos específicos da história. Por exemplo, Revolução Francesa, ocorrent dans des périodes spécifiques de l'histoire. Par exemple, la Révolution française, Revolução Industrial, século XIX. la Révolution industrielle dans le siècle XIX. A missão do índigo é preparar o terreno para um humano mais equilibrado. La mission de l'indigo, c'est préparer le terrain pour un humain plus équilibré. Dos anos, os baby boom para frente, Du baby boom vers maintenant, nasceram milhões de índigos no planeta inteiro para preparar o solo para os próximos. sont nés des millions d'indigos partout dans le planète pour préparer. Quebrar paradigmas arcaicos, trazer renovações. Casser des paradigmes karmiques, ramener des transformations. E muita coisa foi conseguida, Et beaucoup de choses ont été accomplies, mas nem metade do que era esperado. mais même pas la moitié de ce qui s'espérait. Os índigos são caracterizados por ter inteligência racional e espiritual acima da mente. Les indigos sont caractérisés pour avoir de l'intelligence émotionnelle rationnelle et spirituelle au-delà de la moyenne. A emocional é apenas comum. L'émotionnel, c'est commun. Então o índigo é uma bomba relógio. L'indigo, c'est une bombe horloge. O índigo sempre é um líder. Les indigos, ils sont toujours des leaders. Fazem amigos com facilidade, Font des amis avec facilité, mas não conseguem manter os amigos. mais n'arrivent pas à maintenir les amis. Tem muito medo da própria sombra. Beaucoup perdent de la propre ombre. E como são líderes, ficam muito expostos. Et comme sont des leaders, ils sont très exposés. Podemos citar como exemplos de índigo Hitler, On peut citer comme exemple de Indigo Hitler, Einstein. Einstein. Os dois lados nós temos aí, não é? Les deux côtés, nous avons. Então, o índigo é aquela pessoa que se você der uma caixa para ele fazer um pacote de presente, ele não consegue fazer. L'indigo, c'est la personne que si vous donnez une boîte pour qu'il fasse un cadeau, il n'arrive pas à faire. Mas se você der para ele um problema estratégico, para ele resolver, ele resolve com facilidade. Mais si vous donnez un problème stratégique pour résoudre, il fait ça facilement. Eles se protegem muito. Il se protège beaucoup. A criança índigo é aquela que quando chega num ambiente novo, L'enfant indigo, c'est celle qui, quand elle arrive dans une nouvelle ambiance, procura ficar resguardado pelos pais. et recherche rester derrière. Pergunta por quê, não é, Margarete, o tempo inteiro. Demande-le pourquoi tout le temps. O tempo todo. Tout le temps, demande pourquoi. São intolerantes com falta de inteligência e falta de praticidade. Ils sont intolérants avec les manques d'intelligence et de praticité. É muito fácil você reconhecer um índigo porque ele está normalmente colérico. Et c'est très facile de reconnaître un indigo parce qu'ils sont normalement colériques. Eles têm dislexia, Ils sont dyslexiques. têm transtorno de atenção e hiperatividade, Ils ont des transtorns d'attention et hyperactivité, têm pensamento acelerado, des pensées accélérées, ansiedade e depressão. anxiété et dépression. Se dão muito bem com terapias alternativas, como fitoterapia e homeopatia, por exemplo. Ils aiment beaucoup les
terapia alternativa como a fitoterapia e a homeopatia. O maior desafio dos índigos era superar a si mesmo. Le plus grand défi de Indigo, c'est surmonter soi-même. Ainda nascem índigos e ainda vão nascer índigos até que a Terra se torne um planeta de regeneração. Il y a beaucoup d'indigos qui naissent et vont continuer à naître dans la Terre jusqu'à devenir une planète de régénération. Porque os índigos é que vão carregar o trator para abrir as picadas para a nova Terra. C'est l'indigo qui va porter les tracteurs pour ramener le travail pour la nouvelle Terre. Dos índigos para o cristal, que é a segunda geração de híbridos, Des indigos vers les cristaux, qui sont les deuxième génération des hybrides, existe um grande salto quântico. existe un grand saut quantique. Um arquétipo de cristal é Gandhi. Un archétype de cristaux, c'est Gandhi. Houveram poucos índigos antes do ano, poucos cristais antes do ano 2000. Il y a eu peu de cristaux, avant les années 2000. E a grande onda foi do ano 2000 até o ano de 2025. La grande vague, c'était de 2000 à 2025. Eles vieram para ensinar um novo modo de vida, mais harmônico e fraterno. Ils sont venus pour enseigner une nouvelle façon de vivre, plus harmonique et fraternelle. Mais simples, mais desapegados, mais fraternos. Plus simple, sans trop d'importance pour la matière, plus fraternelle. Os cristais têm inteligência racional, emocional e espiritual maiores do que a média da humanidade. Les cristaux, ils ont des intelligences rationnelles, émotionnelles et spirituelles au-delà de la moyenne. Pensam rápido e pensam bem. Ils pensent rapidement, ils pensent bien. Não são tão bons estrategistas quanto os índigos. Ils ne sont pas trop bien comme stratèges comme les indigos. São curiosos, perguntam por que o tempo inteiro. Sont curieux, demandent aussi le pourquoi tout le temps. Líderes aonde estão. Sont des leaders où ils sont. São acolhedores. Ils accueillent. Característica da criança cristal, quando ela entra num ambiente diferente, ela já faz contato visual e se abre num sorriso. La caractéristique d'un enfant cristal, quand elle rentre dans une ambiance, elle a fait le contact visuel et se ouvre avec un sourire. Fazem amigos com facilidade e mantêm estes amigos. Ils font des amis avec facilité et maintiennent ses amis. São ótimos familiares. Sont des excellents familiaires. Não importa onde estejam, são sempre os líderes. N'importe où ils sont toujours les leaders. Tem transtorno de atividade e hiperatividade. Ils ont des transtornos d'activité et d'hyperactivité. Pensamento acelerado. Pensée accélérée. Ansiedade, depressão. Anxiété et dépression. São muito alérgicos. Sont très allergiques. Será que eles conseguiram fazer a função deles, que era nos levar a um estado de vida mais simples, mais desapegado, mais harmônico? Est-ce qu'ils ont réussi à accomplir leur mission, c'est de nous amener dans un état de vie plus simple, sans trop d'importance matérielle, plus harmonique? Infelizmente não, porque eles foram inundados na infância com tudo que é ruim que tem no planeta. Malheureusement non, car depuis l'enfance, ils ont été inondés de tout ce qui n'est pas bien dans notre planète. Mas no mundo inteiro nós temos jovens brilhantes que na adolescência começam com invenções para melhorar a vida da qualidade da coletividade. Mais dans le monde entier, nous avons des jeunes brillants qui, dès l'adolescence, commencent avec des projets pour améliorer la vie de la collectivité. E o desafio deles é o mesmo, eles têm que superar a eles próprios. Les défis qu'ils ont sont les mêmes et doivent surmonter à eux-mêmes. E agora a grande novidade são as crianças diamantes. Et maintenant, la grande nouveauté, merci, sont les enfants diamants. Jesus é o grande arquétipo. Jésus, c'est le grand archétype. Vão nascer 250 mil diamantes neste ano.
vão naître 250 000 enfants diamants cette année. Em 2027, mais 250 mil. En 2027, encore 250 000. E 500 mil de 27 a 30, de 28 a 30. Et 500 000 de 2028 à 2030. Podem ser diamantes, e eu coloco nessa distinção, Rama, Confúcio, Buda e Zoroastro. Peut être des diamants, je mets dans cette distinction Brahma, Confúcio, Zoroastre. Eles vêm para formar a massa crítica para a nossa Terra, para a nova Terra. Ils viennent pour former la masse critique pour la nouvelle Terre. Porque eles já vivem pelos princípios do planeta de regeneração. Car ils vivent déjà dans les principes d'un planète de régénération. Se nós estivéssemos num quarto escuro e todo mundo acendesse a lanterna do celular, Et si nous étions dans une chambre, dans le noir, où tout le monde allumait la lanterne du portable, nós teríamos um ambiente totalmente iluminado, não teríamos? nous avions une ambiance complètement illuminée, n'est-ce pas? A escuridão não consegue fazer isso. Les ténèbres n'arrivent pas à accomplir cela. Então, para que a Terra se torne nova Terra, nós precisamos de uma massa crítica muito menor. Pour que la Terre devienne la nouvelle Terre, nous avons besoin d'une masse critique bien plus petite do que para nos tornarmos Terra Cruz. do que pour qu'on devienne Terre Croix. A Terra Cruz serão mais 900 anos de expiação e provas. La Terre Croix, c'est construit de 900 ans encore de terre d'épreuve et expiation. E existem vários caminhos para chegar na Terra Cruz. Il existe plusieurs chemins pour arriver à la Terre Croix. Eu espero que ninguém ajude esses caminhos. Et j'espère que personne ici aide ces chemins. Os diamantes terão inteligência emocional, racional e espiritual muito acima da média. Les diamants auront de l'intelligence rationnelle, émotionnelle, spirituelle bien au-delà de la moyenne. O mais importante, eles lembram-se de habilidades de outras encarnações. Et le plus important, ils se rappellent des habiletés des autres incarnations. E eles não têm medo de assumir a própria sombra, eles acolhem a própria sombra. Et ils n'ont pas peur d'assumer la propre ombre. Ils accueillent son côté ombre. Então são espíritos que não julgam, não criticam e construtivos. Donc, ce sont des esprits qui ne jugent pas, ne critiquent pas, ils sont très constructifs. Quem tem Instagram deve estar vendo diariamente crianças especiais de 2 anos tocando violino, piano, etc. Qui a l'Instagram, vous pouvez voir tous les jours des enfants spéciaux qui jouent violon, piano, etc. Mas o desafio deles também é superar a eles mesmos. Mais leur défi, c'est aussi de surmonter à eux-mêmes. O planeta de regeneração tem a multidimensionalidade bem diferente. Les planètes de régénération, il y a la multidimensionnalité bien différente. Esse é um planeta de regeneração no início, ainda não pleno. Então é regeneração e provas. Donc c'est un planète de régénération au début, pas un planète de régénération pleine. Donc c'est un planète de régénération et épreuve. Não existe mais umbral grosso. Il n'existe plus les bases astrales gros. Todas as esferas de evolução são harmônicas e homogêneas em todo o mundo. Toutes les sphères d'évolution sont harmoniques et homogènes dans tout le monde. Umbral médio, terceiro umbral. Les bases astrales moyennes, les troisième base astrale. Plano de progresso planetário. Plan de progrès planétaire. Amor fraterno universal. L'amour fraternel universel. E diretrizes planetárias. E diretriz planétaire. Quando avançarmos ou formos realmente regeneração, sobe o umbral médio também. E aqui fica considerado o plano de transição temporária. Quand nous avançons et on devient un planète de génération pleine, disparaît les bases astrales moyennes. O planeta de regeneração caracteriza-se pela justiça ser mais importante que a força. Les planètes de génération se caractérisent par la justice, c'est plus important que la force. A falsidade tende a desaparecer ao longo dos séculos. La hypocrisie tend à disparaître au long du siècle. O espiritual sobre a matéria. Le spirituel
spirituel sur la matière, o eterno sobre o temporário. l'éternel sur le temporaire. Desaparecem as religiões e temos todos a mesma conexão com o alto. Disparaît les religions, nous avons tous les mêmes connexions avec le haut. Porque todos têm a consciência da multiplicidade de existências e da lei da causa e efeito. Car tous ont la conscience de la multiplicité d'existence et de la loi des causes et effets. Os humanos vivem uma vida de significado. Les humains vivent une vie de signification, Em paz com a natureza. en paix avec la nature. As doenças somem nos primeiros 2 séculos, as doenças físicas. Les maladies disparaissent, les maladies physiques disparaissent dans les 2 premiers siècles. Nós não podemos falar do câncer sem cura, porque existe a cura do câncer. Nous ne pouvons pas parler de cancer sans guérison, car il existe la guérison du cancer. Mas a indústria do câncer gera trilhões de dólares por ano. Mais l'industrie du cancer fait un bénéfice de trillions de dollars par année. Então o doente é mais importante do que o sadio. Donc le malade est plus important que celui qui est sain. É nessa mentira que nós estamos vivendo. C'est dans cet mensonge que nous vivons aujourd'hui. Um planeta de regeneração ainda tem doenças psíquicas. Dans les planètes de régénération, il existe encore des maladies psychiques. Mas ao longo do tempo elas vão também desaparecendo. Mais au long du temps, elles vont aussi disparaître. Estas crianças extraordinárias que já estão nascendo, e eu percebo estas crianças, apesar delas só começarem a chegar em 25, Ces enfants extraordinaires qui sont en train de naître déjà, et j'aperçois ces enfants malgré elles arrivent à partir de cette année. as crianças que nasceram ano passado, muitas delas são um sorriso, sorriem o tempo inteiro. Beaucoup des enfants qui sont nés l'année dernière, beaucoup d'elles sont en train de sourire tout le temps. Vocês já viram crianças assim, que nasceram ano passado? Vous avez déjà vu des enfants comme ça qui sont nés l'année dernière? Para mim isso é muito significativo, porque essas crianças parecem trazer um segredo de fraternidade e paz. Pour moi, c'est très significatif car ces enfants ramènent un secret de fraternité et paix. E é por causa dessas crianças que eu acredito que vai se estabelecer a nova terra. Et c'est à cause, grâce à ces enfants, que je crois que la nouvelle terre va s'établir. Eu não acho lógico nem sábio enviar espíritos especiais para um lugar condenado a mais 900 anos de expiação. Je ne trouve pas logique ni sage d'envoyer des esprits spéciaux pour prolonger encore à 900 ans la terre d'épreuve et expiation. A nova terra vai ser um lugar onde todos vão entender que tudo está certo. Dans la nouvelle terre, ça sera un lieu où tous vont comprendre que tout est correct. Por isso que nós precisamos lutar para que a nova terra chegue. C'est pour ça que nous avons besoin de se battre pour que la nouvelle terre arrive. Depende só de nós. Muito obrigada. Ça dépend que de nous. Merci beaucoup. Bon les amis, quelques questions. Amigos, algumas perguntas por favor. Donc a Alexandre, s'il vous plaît. Merci pour la conférence. Moi, j'aimerais revenir juste au début par rapport à l'époque de Jésus. Muito obrigado pela palestra. Eu gostaria de voltar no início, na época de Jesus. Je voudrais savoir par rapport à quand il s'est incarné, le fonctionnement qui a pris 1000 ans pour reprendre forme. D'où vient l'information? Est-ce que ça a été par lien médiatique ou pas? Eu gostaria de saber o processo que durou 1000 anos para ele tomar forma e de onde vem a informação por mediúnico, como foi. Essa informação é dada muito em escolas sagradas de sabedoria, mas principalmente pelos extraterrestres. Eles não são cristãos, eles são conhecedores de história. Então
Então foram eles que deram essa informação, mas é um raciocínio lógico que um ser da dimensão quântica que ele tem não tem os corpos que nós temos. Cette information était ramenée par l'esprit, mais surtout par des extraterrestres qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont connaisseurs de l'histoire et qui ont un raisonnement logique de ce qui peut arriver dans la spiritualité. Et juste une deuxième question. Par rapport à l'enfermement des seigneurs occultes pendant 1000 ans, l'accord a été passé avec le gouvernement de Jésus ou on leur a imposé cet enfermement? Com relação ao aprisionamento dos espíritos trevosos durante 1000 anos, esse acordo foi passado com o governo de Jesus ou foi imposto? Eu diria que foi imposto, mas foi dado um prazo máximo para que eles ficassem presos na cidadela. Mas foi imposto, não foi um acordo de vamos ficar presos aqui 1000 anos e seremos todos felizes. Eles foram capturados. Je dirais que ça s'était imposé, mais ça a donné un délai maximum pour finir. C'était imposé. Eu não sei se na França tem, mas existe um livro chamado Maria, do Espírito Milanês, que ele traz toda essa história. Donc, je ne sais pas si en France il y a, mais il y a le livre Marie, de l'Esprit Milanês, qui ramène toute cette histoire. Eu não sei. Je sais pas, eu não sei se tem traduzido. Eu conheço o livro, mas eu não sei. Je ne sais pas si há, je connais esse livro em português. Mas é um livro ótimo. O ChatGPT deve ajudar você a traduzir se você encontrar. C'est un très bon livre, les chats GPT, ça doit t'aider à traduire. É realmente um bom livro. C'est vraiment un très bon livre. E o médium que psicografa o milanês é uma pessoa muito séria e ética, então é confiável. Les médiums qui psychographe, fait la photographie des milanais, c'est quelqu'un d'éthique et très sérieux. Donc c'est confiable. Merci. Merci. Okay. Oh. Le divin, nous avions avec les chapeaux. Non, aqui, ici, c'était elle d'abord. Obrigada mais uma vez. Mônica, eu fiquei assim, muito curiosa, não sei se o pessoal conseguiu entender. Quando você fala do sistema límbico, você usou bastante terminologia técnica, que eu não domino nada, mas deve ter uma relação muito grande com as inteligências que você cita em cada grau de evolução dos seres que estão passando pelo planeta. E também deve ter uma relação direta com o autoconhecimento. Você concorda comigo? Autoconhecimento usa como ferramenta, né, o sistema límbico. O sistema límbico não é autoconhecimento, é uma ferramenta. Eu gostaria de ter, para a gente conseguir aumentar esse tempo de resposta, Ele tem que traduzir. Juste pour traduire, demander donc de parler du système alambique, Monica. Et de parler de l'autre connaissance. Et le système alambique, c'est un outil, n'est pas l'autre connaissance. Merci. E aqui tem ele, lá. Eu dis, après c'est là-bas à côté de Souya, il y a le monsieur et Souya. Obrigado, Mônica, pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. Como é que os arquétipos são escolhidos para cada onda de crianças e como funciona a influência da frequência arquétipa com os outros encarnados? Arquétipo é exemplo. Desculpa. Merci Monica pour la présentation. Et la question est comment les archétypes sont choisis par rapport à chaque type d'enfant et comment cette fréquence archétype fonctionne dans chaque époque. Archétype, c'est un exemple. Você sempre tem referências, boas ou más referências. As referências do Luciano podem não ser as minhas referências.
vous avez toujours des références, bonnes ou mauvaises références. Les références de Luciano peut-être sont pas les miennes. Então, você falar referência é muito subjetivo. Donc, quand on parle de références, c'est très subjectif. Não é um arquétipo no sentido psíquico, é um arquétipo no sentido exato. C'est pas un archétype dans le sens psychique, c'est un archétype dans le sens exemple. Por exemplo, João Batista. Era a voz que bradava no deserto e acabou perdendo a cabeça porque ele falava demais. O que tinha que ser falado, mas ele falava demais. Donc, par exemple, Jean-Baptiste, c'est la voix qui criait dans le désert, mais il a perdu la tête parce qu'il parlait trop. Il devait parler, mais il parlait trop. Isso é o índigo. Ele fala, ele não mede consequências. Ça, c'est l'indigo. Il parle, mais il ne mesure pas les conséquences. Entendeu? Compris? Entendi. Obrigado. Ele não quer ficar perguntando ela. Vamos lá, é a primeira, Mônica. Obrigado. Mônica, tu sempre comenta nas suas palestras, lives que eu assisto, tudo está certo, correto? Nada é o acaso. Eu acredito nisso, nada. Partindo desse pressuposto que nada é o acaso e tudo está certo, nesse processo, nesse caos que a gente está vivendo no mundo, nessa transformação, até que ponto, então, eu me questiono, o que é o livre-arbítrio não, se tudo está escrito correto, ou somos obrigados a passar por essa experiência, que é uma coisa vamos falar, uma inteligência suprema que está muito mais para lá do que a gente possa compreender nesse momento. Qual é a tua visão com relação a isso? Ok, il dit, Monica, elle parle souvent dans ses lives, dans ses vidéos, que tout est correct. Rien est au hasard, tout est correct. Donc, sa question, c'est par rapport à la libre-arbitre, par rapport à ça. Si tout est correct, si tout est bien, comment se place notre libre-arbitre dans tout ça? Est-ce qu'il y a une intelligence très élevée qu'on n'arrive pas à mesurer, qui corrèle tout? Comment ça se passe? A gente tem livre-arbítrio para plantar o que a gente quer. Colheita é obrigatória. É consequência. Eu planto o que eu quero, livre-arbítrio, parou. Eu perdi meu livre-arbítrio a partir do momento que eu gero consequências. Donc, on a le libre-arbitre pour s'aimer, c'est qu'est-ce qu'on veut, mais on récolte les conséquences. J'ai s'aimé, une fois qu'arrive la conséquence, je n'ai plus de libre-arbitre. Je dois récolter. Tenhamos plantado aqui ou em outros mundos, plantamos o que estamos vivendo. Isso é educativo. Donc, qu'on a s'aimé ici, dans ce monde ou dans d'autres mondes, nous sommes en train de récolter qu'est-ce qu'on a sémé. Ça, c'est éducatif. Em 2019, eu descobri que eu estava com câncer. En 2019, j'ai découvert que j'avais un cancer. A primeira sensação é, eu sou finita. Todo mundo sabe que vai morrer, mas o câncer te dá certeza. La première sensation, c'est je suis pas infini. Tout le monde sait qu'il va désincarner, mais là, le cancer est dans la certitude. Me deram 6 meses de vida. Ils m'ont donné 6 mois de vie. Eu estava curada em 4 meses e meio. Et j'étais guéri en 4 mois et demi. Lição aprendida. Eu ainda tenho muito para pagar. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est que j'ai beaucoup encore à payer. É difícil você enfrentar uma realidade de um câncer. C'est difficile de faire face à la réalité d'un cancer. Mas para mim foi uma escola extraordinária. Aqueles meses de incerteza, de mal-estar, as sequelas que eu tenho por causa da radioterapia na minha bacia, quando eu sinto dor, eu me lembro do que eu não devo voltar a fazer. Mais pour moi, c'était une école fantastique, ces mois que j'ai traversés. Toutes les douleurs que j'ai eues, les douleurs que j'ai aujourd'hui,